guten Tag. Wie geht's euch? Hoffentlich bleibt ihr gesund irgendwann und irgendwo. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Es geht mir gut auch, danke. Saya juga sedang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai Konjugations im Präsens. Heute lernen wir über Konjugations im Präsens. Also heute ist Treffen 2. Hari ini adalah pertemuan kedua. Kalau misalnya nanti ada kelas besar begitu ya, maka ini akan menjadi pertemuan ketiga. Nah, Frau lanjut ya, next. Also, meine Präsentationsagenda für heutiges Treffen besteht um 3 Materie. Sie sind bestimmte und unbestimmte Artikel, Konjugations im Präsens, sich vorstellen. Ya, bisa dilihat. Mana nih? Nih, ya. Nah, jadi kita akan belajar dulu mengenai artikel yang pasti dan tidak pasti dalam bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman termasuk bahasa yang memiliki gender untuk kata bendanya, untuk nomen atau noun-nya. Jadi ada itu der, die dengan das, ya. Nah, artikel ini ada yang pasti dan tidak pasti. Ya, ini dia bestimmte und unbestimmte Artikel. Jadi artikel ini ada yang pasti dan tidak pasti. Kapan itu pastinya, Frau? Ya, nah disebut pasti ketika benda yang kita sebut itu memang kita sudah tahu itu punya siapa, atau misalnya orang yang kita tunjuk kita sudah tahu itu siapa. Nah itu kita bisa memakai bestimmte Artikel. Sebaliknya kalau unbestimmte Artikel kita tidak tahu benda itu punya siapa. Yang kita tahu hanya melihatnya gitu ya. Misalnya saya punya sebuah pulpen gitu ya, ich habe einen Füller misalnya. Saya punya sebuah pulpen. Nah, pulpen itu kalau misalnya kita tidak tahu gitu ya, kita tidak tahu itu punya siapa atau itu mereknya apa, maka kita boleh memakai unbestimmte Artikel. Tapi kalau kita tahu, maka sebaliknya kita menggunakan bestimmte Artikel. Semua kata benda memiliki artikel dalam bahasa Jerman. Termasuk kata-kata yang diadopsi dari bahasa lain. Misalnya diadopsi dari bahasa Inggris atau bahasa Prancis, itu pun mereka memiliki artikelnya sendiri-sendiri. Baik, next slide. So, hier gibt es bestimmte und unbestimmte Artikel. Also, es gibt einige Kasus auf Deutsch, ya, ada nominatif, genitif, datif, dan akusatif. Ada beberapa kasus kalimat dalam bahasa Jerman. Also jeder Satz hat eigene Kasus, ya. Jadi setiap kalimat punya kasusnya masing-masing. Untuk hari ini dan semester ini kita hanya belajar kasus nominatif dengan akusatif. Sedikit genitif ataupun datif, tapi hanya untuk menyatakan kepunyaan, ya. Baik. Nah, misalnya ini ya, maskulin atau maskulinum, ada der, femininnya die, neutrum atau neutral itu das, sementara pluralnya adalah die. Kalau untuk akusatifnya, untuk bestimmte Artikel ada den, jadi der itu nanti berubah menjadi den, femininnya tetap die, neutralnya tetap das, sementara pluralnya pun tetap die. Jadi yang berubah untuk nominatif ke akusatif hanya maskulin, der menjadi den. Ya. Sementara untuk unbestimmte Artikel itu memakai ein. Jadi ein itu satu dalam bahasa Jerman ya. Ein dalam bahasa Arab, ein dalam bahasa Jerman itu artinya satu. Nah, kemudian nominatifnya, misalnya maskulin itu ein. Jadi maskulin itu bendanya itu dianggap maskulin, bendanya dianggap pria gitu ya dalam bahasa Jerman. Misalnya Füller, ein Füller ya. Jadi semuanya punya artikel masing-masing. Misalnya dalam bahasa Jerman, matahari itu bukan maskulin tapi feminin. Jadi bukan der Sonne tapi die Sonne. Ya. Nah,
Artikel-artikel ini tidak boleh kita paksakan sesuai mau kita ya, tapi memang dia sudah ada tersendiri, sudah memang baku dalam bahasa Jerman. Nah, lalu femininnya eine menjadi eine, neutralnya ein tetap menjadi ein. Maka yang berubah hanya maskulin, ein menjadi einen, dari nominatif ke kasus akusatif. Kemudian ini ada beberapa benda ya yang bisa kita pelajari, benda sehari-hari misalnya. Saya pindah dulu ke tengah ya. Ich bin in der Mitte hier in diese Slide. So, misalnya das Klassenzimmer, ruang kelas, die Tafel, papan tulis, der Tisch, meja. Nah, jadi bagi orang Jerman, Tafel itu papan tulis ya, blackboard, whiteboard itu sama namanya Tafel. Tafel itu berarti atau bergender perempuan atau wanita, sementara meja bergender pria. Der Stuhl, kursi, der Papierkorb, tempat sampah, der Schulranzen, ransel sekolah ya. Kemudian das Federmäppchen, ada kotak pensil. Lalu das Heft, das Buch. Nah, kalau das Heft itu buku tulis, tapi kalau das Buch itu seperti textbook ya, buku teks. Kemudian ada der Bleistift, pulpen, der Kugelschreiber. Der Bleistift itu pensil, der Kugelschreiber itu pulpen. Nah, pulpen kadang-kadang disebut juga dengan Füller ya. Oke. Kemudian ada der Radiergummi. Penghapus ya, penghapus karet itu gumi namanya, dari gummy bahasa Inggris, jadinya dia Radiergummi, penghapus. Der Bleistift Spitze, rautan ya, kalau Frau bilangnya rautan, mungkin di sini apa ya, pokoknya untuk mengasah pensil ya. Kemudian ada der Filzstift, das Papier. Jadi kalau bagi orang Jerman, kertas itu bergender netral, bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Kemudian ada das Klebeband, lalu das Lineal, der Klebestift, die Schere, gunting. Meski tajam, gunting itu perempuan, ya artikelnya. Nah ini nih agak lucu juga ya. Jadi ada der Rock ya. Rock dalam bahasa Jerman itu berjenis kelamin pria, sementara celana di Hose berjenis kelamin wanita. Ya, kemudian ada der Pullover, das T-shirt, die Schuhe, die Strümpfe, das Hemd, die Bluse, das Jacket, das Kleid, die Jeans, das Sweatshirt, ya. Kemudian die Jacke, der Mantel, die Krawatte, ya, dasi. Lalu ada das Unterhemd, daleman, ya, die Unterhose. Lalu der Schlafanzug, baju tidur, ya, atau piyama. Kemudian next slide, hier gibt es einige, ya, misalnya kalau untuk pemandangan, ya, alam, ya. Nah, di sini ada der Baum, pohon, lalu die Blume, bunga, ya, das Meer, danau, der Berg, gunung, das Land, daratan, ya. Kemudian ada der Himmel, langit, die Wiese, der See, laut, der Fluss, sungai, aliran sungai, die Sonne, ini tadi yang Frau sampaikan, matahari itu perempuan bagi orang Jerman ya, di dalam bahasa Jerman matahari itu bergender perempuan. Kemudian ada der Stern, bintang, der Mond, bulan, der Wald, hutan, der Hügel, bukit, dan ada die Insel, island, ya, pulau. So, next slide. Nah, ya, di sini juga ada benda-benda sekolah ya. Kalian bisa lafalkan nanti di rumah. Die Tafel, der Schwamm, die Kreide, das Handy, der Kuli, der Füller, das Papier, das Wörterbuch, das Buch,
Jadi Wörterbuch itu kamus, ya. Buch itu buku teks. Der Radiergummi, der Computer, das Heft, der OHP, ya zaman dulu ada OHP masih ya. Der Bleistift, der CD-Player, das Lampplakat, die Lampe, der Fernseher, der Videorekorder, der Stuhl, der Tisch, die Tasche. Nah, kemudian kita belajar nih Konjugations im Present. Konjugations itu apa sih, Frau? Gitu ya. Nah, konjugasi ini pada dasarnya adalah perubahan kata kerja di bahasa Jerman yang mengikuti subjeknya. Jadi bisa jadi kata kerjanya berubah ketika bertemu dengan subjek yang berbeda. Nih, nah. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada namanya Stamm. Stamm itu seperti infinitif, ya, akar kata. Nah, semua Stamm dalam bahasa Jerman berakhiran en atau berendung en. Kalau dalam bahasa Inggris namanya ending, dalam bahasa Jerman endung, ya. Nah, misalnya di sini ada es gibt 6 Subjekte auf Deutsch. Ich, saya, orang pertama tunggal. Du, kamu, orang kedua tunggal. Er, dia, laki-laki, orang ketiga tunggal. Es, dia untuk benda atau itu, orang ketiga tunggal. Sie, maaf ini Z-nya S kecil ya, dia perempuan, orang ketiga tunggal. Entschuldigung, ini bukan S lagi ya. Kemudian wir, kami. Ihr, kalian. Sie, S besar itu Anda. Sie, S kecil itu mereka. Jadi ada 3 Sie dalam bahasa Jerman. Erste Sie ist dia perempuan. Sie yang pertama dia perempuan, Sie yang kedua dia Anda, dan Sie yang ketiga adalah mereka. Misalnya, Person itu orang ya, ich. Ada kata kerjanya kommen. Kommen itu datang. Ketika dia dikonjugasikan ke subjek ich, maka hanya ditambah endung e. Jadinya ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, pakai T. Kalau du memakai ST, sie memakai T, akhirannya wir kommen. Nah, wir dengan sie mereka dan sie Anda itu tidak ada perubahan kata kerja. Endungnya tetap en. Jadi wir kommen, sie kommen. Ia sama dengan orang ketiga tunggal, kommt. Ya, nanti dipelajari ya, dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca supaya lebih paham. Nah, misalnya ketika kita mau bilang seseorang nih ya, jadi subjek im Satz auf Deutsch, ini juga bisa ich bin Cindy, saya Cindy, du bist Shafira, kamu Shafira, er ist Faris, dia laki-laki Faris, sie ist Nabila, dia perempuan adalah Nabila, es ist Auto, itu adalah mobil, wir sind Studenten, kami atau kita adalah mahasiswa, ihr seid Studenten, kalian adalah mahasiswa. Kemudian Sie sind Studenten, mereka adalah mahasiswa. Nah, Sie yang satu lagi, yang paling bawah ini adalah Anda. Sie sind Lehrer, Anda adalah guru. Jadi kalau Sie yang jamak ya, plural, itu orangnya lebih dari satu pastinya, artinya mereka. Tapi kalau Sie Anda itu pasti satu orang. Ya, jangan terbalik. Nah, ini tadi yang Frau sampaikan ya. Jadi misalnya lernen. Lernen itu belajar ya. Kita bisa konjugasikan menjadi ich lerne Deutsch, du lernst Deutsch, er lernt Deutsch, sie lernt Deutsch, wir lernen Deutsch, ihr lernt Deutsch, sie lernen Deutsch, sie lernen Deutsch. Di sini bisa dilihat perubahannya. Kalau ich kata kerjanya hanya berakhiran e. Ya, jadi stammnya itu lernen, tapi en-nya ini bisa dipakai, bisa dibuang, tergantung subjeknya. Kalau dia ketemu du, maka berakhiran st. Kalau dia bertemu r, maka berakhiran atau endung t. Ya, begitu seterusnya.
Ini untuk kata kerja yang regelmäßige Verben atau schwache Verben. Jadi ada kata kerja yang teratur atau disebut kata kerja lemah dalam bahasa Jerman, maka rumusnya tetap begini. Ya. Nanti Frau akan kasih daftar kata kerja lemah dan kata kerja kuat. Kemudian ada kata kerja kommen, datang. Ich komme aus Kenia. Du kommst aus der Schweiz. Kenapa Schweiz pakai der, Frau? Gitu ya. Nah, karena ternyata Swiss itu punya gender. Swiss gendernya di, tapi karena dia ketemu aus maka menjadi der. Er kommt aus der Türkei. Dia berasal dari Turki. Sama juga Turki diklasifikasikan sebagai kata benda yang memiliki gender perempuan. Kemudian sie kommt aus China, jadi membaca China bukan China, bukan China, tapi China, ya, gitu, China. Kemudian ihr kommt aus Russland, Rusia. Wir kommen aus Südkorea, Porcel. Sie kommen aus Belgien. Mereka berasal dari Belgia. Sie kommen aus Japan. Mereka berasal dari Jepang. Jadi membaca Jepang bukan Japan, bukan Jepang, tapi Japan. Lanjut. Nah, ini ada unregelmäßige Verben atau starke Verben. Kata kerja kuat. Kenapa dibilang kuat? Karena kata kerjanya bisa berubah-ubah dan biasanya yang berubah bunyi, ya, yang berubah bunyinya di subjek orang ketiga tunggal. Ini kita contohkan. Bahkan ada di orang kedua tunggal juga berubah bunyi. Misalnya fahren, ya, fahren itu mengendarai. Ich fahre das Auto, saya menyetir mobil. Du fährst das Auto. Jadi kalau misalnya di kata kerja lemah atau schwache Verben atau regelmäßige Verben, maka dia menjadi du fahrst. Tapi karena fahren merupakan kata kerja kuat atau disebut starke Verben oder unregelmäßige Verben, maka ditambahkan titik 2 atau umlaut di atas huruf A menjadi du fährst das Auto. Sama juga dengan R dan Sie, orang ketiga tunggal. Er fährt das Auto, sie fährt das Auto. Nah, begitu kembali ke plural, misalnya ihr, wir, sie, untuk mereka dan ada Anda gitu ya, sie Anda, maka dia kembali ke aturan yang pada dasarnya seperti schwache Verben. Misalnya ihr fahrt das Auto. Jadi bukan ihr fährt, tapi ihr fahrt das Auto. Ingat ya, A umlaut dibaca A.2 atau A umlaut dibaca E. Ya. Wir fahren das Auto, Sie oder Sie fahren das Auto. Kemudian di sini ada kalimat yang lebih lengkap ya. Ada di sini kan kalau di kotak yang biru ya, kotak biru sebelah kiri, ini kan kalimatnya hanya subjek, predikat, objek. Sementara di sebelah kanan sudah ada keterangan. Di sini Frau buat keterangan tempat. Jadi misalnya ich fahre selbst das Auto nach Aceh. Saya menyetir sendiri mobil ke Aceh. Du fährst selbst das Auto nach Aceh. Er fährt selbst das Auto nach Aceh. So, next slide. Nah, ini tadi yang Frau sampaikan ya, ada beberapa kata yang berubah bunyi. Also Konjugations im Present, misalnya ada vokal wechsel di dalamnya. A menjadi E itu A umlaut maksudnya. E menjadi I, dan vokal E menjadi IE. Coba kita perhatikan. Kalau tadi kita sudah ya, fahren, berkendara atau menyetir. Sekarang ke kata kerja sprechen. Jadi kalau saya berbicara, ich spreche. Misalnya saya berbicara bahasa Jepang, ich spreche Japanisch, gitu ya. Japanisch. Kalau Javanisch jadi bahasa Jawa ya, Japanisch. Atau misalnya ich spreche Deutsch, ich spreche English. Nah, bahasa Inggris bukan English dalam bahasa Jerman, tapi English karena E tetap dibaca E. Misalnya ich spreche English, du sprichst English. Ini yang tadi Frau sampaikan, E menjadi I. Jadi bukan du sprichst, tapi du sprichst.
ST-nya tetap di belakang kata kerja, namun vokal E berubah menjadi I, maka menjadi du sprichst Japanisch. Kamu berbicara bahasa Jepang. Kemudian ada er, sie, es, itu menjadi spricht, ya, tidak sprecht tapi spricht. Wir tetap sprechen, ihr sprecht. Nah, ini yang tidak berubah. Jadi biasanya untuk unregelmäßige Verben atau starke Verben, vokal vekselnya ada di orang kedua tunggal, yaitu du, dan orang ketiga tunggal, yaitu er, sie, dan es. Selebihnya sama dengan regelmäßige Verben oder schwache Verben. Kemudian ada sehen juga berubah ya, ich sehe dir, misalnya aku melihatmu. Atau ich sehe einen Film, saya melihat sebuah film. Du-nya menjadi du siehst einen Film, kamu melihat sebuah film misalnya. Jadi sehen menjadi siehst ketika bertemu subjek du. Begitu juga dengan RSZ menjadi sie. Kemudian ada kata kerja yang memakai sich, ya. Misalnya ich interessiere mich, saya tertarik. Ich interessiere mich für Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Saya tertarik belajar bahasa Jerman. Saya tertarik terhadap Jerman karena saya ingin kuliah di Jerman. Nah, itu memakai sich. Kalau misalnya du-nya, du interessiert dich. Kalau ich tadi kan ich interessiere mich, du menjadi du interessierst mich. Sementara er, sie, es menjadi er interessiert sich. Er interessiert sich. Ya. Oke. Kalau lanjut ya, misalnya di sini unregelmäßige Verben oder starke Verben. Nah, ini tadi yang sudah Frau sampaikan. Ini ada di kotak biru. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Spanish. Saya bicara bahasa Spanyol. Sie spricht Japanisch. Dia bicara bahasa Jawa. Ya, kemudian sehen melihat, misalnya er sieht die Sehenswürdigkeiten. Dia melihat objek pariwisata. Du siehst die Sehenswürdigkeit. Kamu melihat objek pariwisata. Ini juga bisa nih di kotak biru yang di bawah. Sie sieht die Blume. Dia melihat bunga. Sie sehen die Blume, danach laufen sie in den Garten. Sie sehen die Blume, danach sind sie glücklich. Ya, misalnya mereka melihat bunga, kemudian mereka bahagia, atau mereka lari ke taman, gitu ya. Jadi kalimatnya bisa bervariasi. Kemudian, kalau geser dulu sedikit ya. Oke. Nah, ini ada yang di atas ini. Misalnya finden, ya. Finden itu menemukan, find dalam bahasa Inggris, find ya, F-I-N-D. Sama dalam bahasa Jerman juga finden, karena itu diadopsi dari bahasa Inggris. Tapi bahasa Jerman aslinya menemukan atau mencari adalah suchen. Suchen itu mencari. Misalnya, ich finde eine Arbeit. Saya menemukan pekerjaan. Du findest eine Arbeit. Kamu menemukan sebuah pekerjaan. Kenapa jadi pakai E di sini, Frau? Harusnya kan ST doang nih kalau subjeknya du. Ternyata karena dia berakhiran D. Jadi kalau kata kerja, stamnya misalnya finden. EN-nya kan dibuang tuh, ya. Kalau kita mau konjugasi, EN-nya dibuang. Nah, akhirannya D, maka harus ditambahkan E di dalamnya. E atau E, ya, disebut. Findest. Du findest eine Arbeit. Ihr findet eine Arbeit, misalnya. Atau ihr findet die Arbeiten. Er findet eine Arbeit. Wir finden die Arbeiten. Nah, ini juga ada nih. Unregelmäßige Verben atau starke Verben, kata kerja yang kuat tadi ya. Kata kerja yang tidak beraturan, misalnya laufen. Ya, ini. Laufen. Laufen itu berlari ya. Jadi ketika dia bertemu, ini kan A bertemu U kan, laufen. Tapi ketika dia dikonjugasikan, dia menjadi berubah huruf. Berubah huruf dan berubah vokal. Itu yang tadi namanya vokal vexel. Misalnya, sie läuft. Dia berlari. Jadi bukan lagi sie läuft, tapi sie läuft. EU, A umlaut dibaca E, ketemu dengan U, maka menjadi EU, dan dibaca menjadi OI. Jadinya sie läuft, dia berlari.
Dia perempuan berlari. Sie läuft in den Garten. Dia perempuan berlari ke taman. Sie oder sie laufen in den Garten. Anda atau mereka berlari ke taman. Du läufst, ya. Du läufst in den Garten. Kamu berlari ke taman. Kemudian ada lagi ich laufe in den Garten. Jadi yang konjugasinya masih sama seperti schwache Verben, hanya subjek ich. Ich laufe in den Garten. Nah, ini juga ada nih regelmäßig. Entschuldigung, kalau ini regelmäßig ya. Ini regelmäßig. Trinken itu masih regelmäßig, masih kata kerja yang beraturan atau kata kerja lemah. Ich trinke eine Glasse Kaffee. Ich trinke die Glasse Kaffee. Entschuldigung. Kemudian ich trinke einen Kaffee, ich trinke den Kaffee. Ya, jadi kalau seperti ini, misalnya kata kerja trinken, minum, kata kerja essen, makan, maka dia termasuk kata kerja yang membutuhkan objek transitif. Harus ada objeknya, karena kalau ditanya saya minum apa gitu ya. Tapi kalau saya berlari kan nggak masalah, lari ya udah lari aja nggak masalah gitu kan, nggak perlu objek transitif. Ya, karena kalimatnya pun intransitif. Tapi kalau kata-kata kerja yang membutuhkan objek itu harus tetap dimasukkan objeknya. Misalnya minum, makan, ya. Jadi saya minum kopi, misalnya ich trinke einen Kaffee atau ich trinke den Kaffee. Ya, tergantung apakah kalian mau pakai bestimmte atau unbestimmte artikel di dalamnya. Nah, ini juga ada nih, ya. Frau bergeser ke bawah sedikit. Oke. Ya. Verben mit Endung D, T, F, S müssen wie das Bild daneben konjugieren. Jadi, kalau yang tadi Frau katakan dia berakhiran D, setelah stamnya dibuang, ya, setelah en-nya dibuang dari kata kerja dasar, dari stam, maka dia berakhiran D, harus ditambahkan E. Jadi, ich finde, du findest, er, sie findet, wir finden, ihr findet, sie finden. Sama dengan yang berakhiran T, halten, ya, en-nya kita buang dulu. Maka akhirannya menjadi T, ya. Ich halt, kan? Maka ich halte, du haltest, atau dalam kamus juga boleh, ini pengecualian ya, menjadi du hältst, er, sie hält, lalu wir halten, ihr haltet, sie halten, ya. Laufen dengan kaufen sudah Frau jelaskan tadi sebelumnya. Nah, kemudian ini ya, geben, memberi, geben termasuk unregelmäßige Verben atau starke Verben, termasuk kata kerja yang kuat, kata kerja yang tidak beraturan, kata kerja yang vokalnya bisa berubah sesuai subjeknya, gitu ya. Biasanya di subjek orang kedua tunggal ataupun orang ketiga tunggal. Misalnya, wie geht's gitu ya, wie geht's du itu salah ya, tapi wie geht's dir. Nah, ini kita juga belajar pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya Frau menanyakan kabar kalian, bagaimana kabarmu hari ini ya, itu menjadi wie geht's dir, bukan wie geht's du. Ingat ya, dia menjadi datif. Kemudian ich gebe dir eine Blume, I give you flower. Misalnya, saya memberikan kamu bunga. Ya, itu datif dan akusatif. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan setelah UTS ya, untuk datif dan akusatif. Untuk satu kalimat itu datif akusatif, tapi kalau akusatif saja sudah bisa kita pelajari di pertemuan ke-4 ya. Kemudian ada sich vorstellen, memperkenalkan diri ya. Nah, sebelumnya Frau juga sudah pernah sampaikan ya bagaimana cara memperkenalkan diri. Ini juga ya, nanti kalian bisa buat sendiri ya gimana caranya kalian memperkenalkan diri kalian. Ich bin Cindy Yulia Putri, saya Cindy Yulia Putri, atau boleh kita bilang mein Name, nama saya. Jadi my name itu menjadi mein Name dalam bahasa Jerman. Mein Name ist Cindy Yulia Putri, atau ich heiße, saya bernama. Ya, ich heiße Cindy Yulia Putri, ich bin Cindy Yulia Putri, mein Name ist Cindy Yulia Putri. Das geht, semuanya boleh. Ich bin am Nah, 21 Agustus ini apa ya? Ich bin am 21. August
1992 geboren. Saya lahir pada tanggal 21 Agustus 1992. Nun bin ich 29 Jahre alt. Saat ini usia saya 29 tahun. Ich komme aus Medan, Nord Sumatra, Indonesia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ich bin das erste Kind von meinen Eltern. Saya anak pertama dari orang tua saya. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Saya punya 2 saudara perempuan yang lebih muda. Berarti adik ya. Jünger itu lebih mudah ya. Younger itu bahasa Jermannya jünger. Kemudian ich bin Dozentin in UPN Veteran Jakarta. Saya seorang dosen di UPN Veteran Jakarta. Ich habe ein Kind. Saya punya seorang anak. Er heißt Pangeran. Namanya Pangeran. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Gartenarbeiten und YouTube-Fernsehen. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Saya belajar bahasa Jerman karena saya ingin kuliah di Jerman. So, danke euch, ja, bleib gesund und reich, ja, stay home, nur zu Hause, bleiben zu Hause. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tugasnya nanti kalian harus memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan keluarga atau memperkenalkan teman, nanti dalam bentuk satu kelompok saja, bukan tugas mandiri tapi tugas kelompok. Also die Gruppenarbeit, tugas kelompok ya, Gruppenarbeit. Ihr müsst die Familie oder andere Freunde oder Freundin vorstellen. Kalian memperkenalkan keluarga, anggota keluarga, teman, ataupun saudara-saudara misalnya ya. Nah, nanti di video selanjutnya, Frau akan jelaskan tentang keluarga ya. Also, in anderen Videos möchte ich über Familie und dann oder Vorstellung der Familien presentieren oder erzählen ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya Frau akan jelaskan bagaimana memperkenalkan keluarga ataupun memperkenalkan orang lain ya, karena ini kan masih memperkenalkan diri sendiri. Kemudian buat juga kalimat sebanyak 10 kalimat dalam bahasa Jerman dalam bentuk presence untuk tiap kelompok ya, atau boleh juga dalam bentuk dialog supaya lebih bervariasi kalimatnya. Ya. Also, ihr könnt ein Gespräch oder einen Dialog mit anderen Freunden in den Gruppen machen, ya. Kalian bisa buat percakapan tadi. Jadi bisa terlihat gitu bahwa memang satu kelompok itu memang kerja gitu ya. Oke. Gut, vielen Dank für heutiges Treffen. Terima kasih banyak. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Terima kasih untuk perhatiannya. Sehat terus ya. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Wir wollen in der nächsten Woche treffen. Ja. Wir wollen uns in der nächsten Woche treffen. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tschüss. Auf Wiedersehen.